Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sada Waaqayyo tokko Ameen. Araarri jaalala isiniif haa baay'atu maatii Waaqayyoo akkam ooltanii akkamisaaf deegaa kanaaf keessanii ani jira nagaa kiyya galata Waaqayyo isiniin jedha maatii Waaqayyo jirtu jajjabaattu isiniin jedha. Egaa abbaan keenya aappii tana gadi buufadhaa nuun jedhanii nu ajajanii jiru. So aappii tana eessaa arganna? Pilaastorii irraa akkasuma immoo Googil irraa argachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf pilaastorii jala galuudhaan sarchi ni goona jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti sarchi goona warri jettan immoo qubee P fi R'dha jechuudha. Sanaan booda akkana jechuudha. Akkanatti maal godhaa? Daradaree isinii dhufa jechuudha. Agartanii? Akkanatti daradaree waggaa isiniif dhufu tokkosaa daawulood godhatu jechuudha. Erga kana daawulood gadi godhataniin booda akkamitti isiniif dhufa? Kunoo akkanatti gadi isiniif bu'aa jechuudha. Argitanii? Akka bilbila koo keessatti gannaaf bu'ee kana. So erga kana kan isiniif bu'een booda immoo maalidha? Inni xixu jechuudha akkanumatti al tokko. Keessa erga kana xuxxanii booda kunoo ilaala iddoo tana argitanii? Iddoo tana gadi xuxu jechuudha. Kaza abbaayeen ishee kana guruup irratti akkuma gannu dhiisan sana ishee tana akkanatti iddoo tana ni finna jechuudha. So erga kana finneen booda immoo maaltu nu dhufee liinkiitu nu dhufee jechuudha. Argitanii gubbaarratti liinkiin nu dhufee jira. So liinkii kana al takka xuqna jechuudha. Kaza nu galcha agartanii. Kaza maal jedhaa sitti baganna gahan gara waldaa charuu madaalamii dubaroo maaramii qulqulleettii arseema qulqulleettii muraahelitti dhuftanii nuun jedha jechuudha. So erga kana nuun jedheen booda kuni fooloo faayilii waldaa ta'uu isaanii beektu jedha. Warri beektan eeyyeni jettu warri hin beekne lakkii jettu jechuudha. Asitti immoo maaluun jedha? Tajaajila waldaa keessatti keessummaa ni beektu jedha. Warri beektan eeyyeni warri hin beekne lakkii jechuu ni dandeessu. Kuni fedha keessan jechuudha. Maatii Waaqayyoo. Ani kan koo guutee jira jechuudha. Asitti immoo miseensa waldaa ta'uu ni barbaadda. Eeyyen nan barbaada kan jedhudha jechuudha. Asitti immoo gara waldaa akkamittiin dhuftan? Kan jedhu namni yoo si fide namanna fide ofii keessanii yoo dhuftan immoo ofii koon dhufe jettu jechuudha. Ani garuu namatu na fide jedhee asitti immoo nama maqaa nama si fide barreessi jedha. Ani kinoo asitti foormii guutuu jechuudha. Qallalidha. Foormuma kana guutuu nama maqaa si fide sana ni barreessitu jechuudha. Maqaa guutuu miseensaa barreessi kan jedhu kuni yaa'u xiqqoo sheefanaaf hin taane dhiifamanaa godhaasiniin jedha. Maqaa cuuphaa jedha. Maqaa cuuphaa koo barreessee jira. Akkasuma immoo biyya dhalootaa jedha. Shawaa lixaa jechuun barreessee jira. So isin biyya keessan barreessitu ishee maatii Waaqayyoo. Fakkeenyaaf Itoophiyaa maal odoo hin taane fakkeenyaaf Arsii yoo taatan Arsii, eessa yoo taatan Wallagga yoo taatan iddoo kana jettanii biyya dhaloota keessanii barreessuu ni dandeessu jechuudha. Asitti immoo maal jedhaa? Amma iddoo jireenyaa jedha. Biyya alaa biyya keessa yoo jirtan warri biyya alaa jirtan biyya alaa kan jettu tana qastii tana bichaa gadi tuttu jechuudha. Maatii Waaqayyoo tana bichaa akkasitti gadi tuttan isinii fida jechuudha. Iddoo hojii jedha. Iddoo hojii barreessi iddoo jedhu kanatti ani Joordaaniin jira. Fakkeenyaaf ani kan guutee jira jechuudha. Asitti immoo waldaa amantaa kamii keessaa dhufte kan jedhu warri Ortodoksii keessaa dhufte Ortodoksii, Musliima keessaa warri dhuftan Musliima, Pirotestaantii keessaa warri dhuftan akkasitti kan keessaa dhuftan sana tuttu jechuudha. Qallalidha kunis ishuma tana qistii tana akkanatti gadi tuttu jechuudha. Asitti immoo abbaa lubbuu qabda. Yoo qabaattan eeyyeni yoo hin qabaanne hin qabu kan jettu tana tuttu jechuudha. Innaa jaalatti immoo maal jedhaa? Yoom gara waldaa dhufte jedha. Gara waldaa yoon dhufte kan jedhu kuni xiqqoo ishee namaaf hin galu jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkanatti guutuuf akkanatti nu fida jechuudha. Fakkeenyaaf bara 2017 bara 2016 jechuu fi nama bara 2017 kanan dhufe garuu 25 tuqe jechuudha. So akka faranjiitti guute mikinaatu gara Itoophiyaatiin nama dida jechuudha. Asitti immoo tajaajila erga eegaltee hamaan guutee jirta kan jedhu warroonni hoggaa guutanii akkas hoggaarra dabartan
tuquu ni dandeessu. Fakkeenyaaf asitti ta'ee raayit gootanii bira darbuu ni dandeessu jechuudha. Innaa miseensa meeqa gara waldaa fidde kan jedhu ani nama takka fide warri immoo nama 10, 15, nama 5, nama 6 fiddan akkanumatti barreessitu jechuudha. Maatii Waaqayyoo haala gabaabaatiin barreessuu ni dandeessu jechuudha. Kuni lakkoofsa baankii waldaa ta'uu ni beektaa kan jedhuu fi asitti jalatti gaaffii nu gaafate. So gaaffii nu gaafateef warri beektan heeyyeni, warri hin beekne immoo hin beeku kan jettu tana akkanatti gadi tuttu jechuudha. Ani garuu nan beeka. Ati buusii buufattee jirtaa jedha. Warri buufattan yes, warri hin buufanne immoo no jechuu ni dandeessu jechuudha. Warri buufattan yes jechuudhani. Innaa asitti dammoo maalluun jedha? Nagee buusii ittiin buufatte asitti nu herkiya. Asitti nu hergaa kan jedhuu fi iddoo tana akkanatti gadi hin tuttu. Kaza appii tana akkanatti ni fida. Kaza akkanatti ni seentu. Asumaan kaza iddoo suuraa tana argitanii tana akkanatti ni seentu. Kaza iddoo tana gadi yoo tuttan kaza maaltu darasanyii maabaraa sana itti guuttu jechuudha. Iddoo tana yoo tuttan suura muluutu isinii dhufa waan ta'eef keessaa maraxxaniit kan darasanyii buusii keessan buustan sana itti gashitu jechuudha iddoo sanatti maatii Waaqayyoo. Okay. No duubatti deebi'e. Okay, ችግር የለውም ይፋማና ጎዳማቲ ዋገዩ እሺ እና አሲትሞ ሱራ ኦርቶዶክስii ibsu hergi jedha. Suura Ortodoksii ergu suura keessan ergitu jechuudha. Maatii Waaqayyoo akkuma amma fakkeenyaaf asitti isinii ibse sanatti gara gadii irratti immoo suura keessan iddoo kana keessu jechuudha. Asitti immoo tajaajilli kamii irrattiyyuu yaada kennitu ni dandeessu. Yaada kennuu ni dandeessu kan jedhuuf yaada mataa keessan kan ta'e barreessuu ni dandeessu jechuudha wuddoochi. Egaa bakkan balleessee bakkan dogongoree dhiifama godhaa isiniin jechuun jaaladha. Gidduutti silkiin koos duubattanii jala deebi'eef ture. Isaafis dhiifaman sin gaafadha kennaa wanta waayidoo. Nagaan naaf tura. Galatoomaa eebbifamaa. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Ingidihi viidiyoo kana ilaaltanii aappii kana daawunlood godhachuudhaan akka ajaja abbaa keenyaa heddan immoo abdiin qaba. Galatoomaa eebbifamaa. Waaqayyo si wajjiniin haa ta'u. Hunda keenya wajjiniin nu waliin haa ta'u. Eebbifamaa. አሃዱ አምላክ አሜን። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ያያሉ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦቼ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ያደራ ቤተሰቦቼ በወደደንና ባፈቀረን ፍቅሩን እስከ መስቀሉ ድረስ በገለጸልን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አመሻችሁ እንደምንስ ለተቀደሰች ለዚች ሰዓት ለዚች ደቂቃ ላደረሰን ላያሉ ለልዑል እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንኳንም በዛሬው ቀን ተከብረው ታስበው ለሚሉ ወርሃዊና ዓመታዊ ክብረ በዓል እንኳን አደረሳችሁ። አሜን። እንኳንም አብሮ አደረሰን። በእውነቱ አባታችን ተባረኩ። ቃለ ሕይወትን ቃለ በረከትን ያሰማልን። የፈለገ ሃይማኖት አባታችን ቸሩ መድኃኔዓለም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምና ቅድስት አርሴማ ወቅድስት ሞራኤል በጎ አድራጎትና ጽዋ ማህበር ኦንላይን አገልግሎት አባታችን ያው እንትኑ ልከውላችኋል ማለት ነው። በየስቶር ወይ ደግሞ በየግሩባችሁ ታገኛላችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ችን አፕሊኬሽን ብዙዎች ታውቃላችሁ ማለት ነው። ዋይፋይ ከአንድ ስልክ ወደ አንድ ስልክ ለማስተላለፍ የምንጠቀምባትና እንዲሁም ደግሞ በኤክስቴንደርም ትመጣለች ማለት ነው። በመጀመሪያ ስቶር ላይ እንገባለን ማለት ነው። ስቶር ላይ እንገባና አባታችን በየግሩቡ ሼር ያደረጉትን አፕሊኬሽን እሱን እናወርዳለን ማለት ነው። አሁን ያሳየኋችሁ እዚህ ጋር ከገባን በኋላ እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰርች አድርገን እንጽፋለን ማለት ነው። ስንጽፍ ይመጣል ማለት ነው። ኪው ሀር ካል እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። የተለያየ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። አንዱን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ አሁንም ወደ ኋላ ትመለሱና እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ ዳውንሎድ አድርጌያለሁኝ ውስጥ ገባለሁ።
አሁንም ውስጥ ስገባ አባታችን እንደዚች በክብ የለቀቋትን እሱን ታመጣላችሁ ማለት ነው። ይችን ታስገባላችሁ። ይችን ታስገቡ እንደ ዩቱብ ሊንክ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከላያችሁ እዚህ ጋር ሳመጣ እዚህ ጋር ሊንክ ይታያችኋል። እዚህ ጋር ሊንክ መጣ። ይሄ ሊንክ ተጭናችሁ ወደ ውስጥ ስትገቡ ሰርች እያደርግላችኋል፣ ያመጣላችኋል በራሱ ጊዜ ማለት ነው። ካመጣላችሁ በኋላ ምን ይላል መሰላችሁ? እዚህ ጋር እንኳን ወደ ፈለገ ሃይማኖት መድኃኔዓለም ድንግል ቅድስት ድንግል ማርያም አርሴማ ቅድስት ሞራኤል ጽዋ ማህበር በሰላም መጡ ይላል። በአፋን ኦሮሞም እንደዛው። እዚህ ጋር ደግሞ የአባላት ፎርም ይላል። ከዛን መጀመሪያ ላይ ይህን የማህበር ፕሮፋይል መሆኑን ያውቃሉ ይላል። አዎ ብላችሁ ትሄዳላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ በማህበሩ ውስጥ የሚሰጥ አገልግሎት አይነት ያውቃሉ። የሚያውቁ ከሆነ አዎ፣ የማያውቁ ከሆነ ደግሞ አላቅም። ምርጫ አለ ማለት ነው። አዳዲሶች ማለት ነው። እዚህ ጋም ደግሞ የማህበሩ አባል መሆን ፍላጎት አሉት። ፍላጎት ካሉት አዎ፣ ፍላጎት ከሌሎት ደግሞ አይ ይላሉ። ወይ ደግሞ የኔ ለኪ እያላችሁ ትሞላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋም ወደ ማህበር እንዴት መጣችሁ? ሰው ካመጣችሁ ሰው ነው ያመጣኝ፣ ለራሳችሁ ከመጣችሁ ራሴ ነኝ የመጣሁት ትላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሰው ካመጣችሁ እናንተ ወደ ማህበር ያመጣ ስም ይጻፉ ይላል። ስምና የክርስትና ስም ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን ሙሉ ስማችሁን ትጽፋላችሁ፣ የክርስትና ስማችሁን ትጽፋላችሁ፣ የትውልድ ቦታችሁን ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ያላችሁበት ቦታ ውጭ ነው ሀገር ውስጥ ነው ትሞላላችሁ። የስራ ቦታችሁን እዚህ ጋር የስራ ቦታችሁን ጻፉ ይላል። ሳውዲ አረቢያ፣ ዱባይ፣ ቤይሩት እያላችሁ ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የት ሃይማኖት ነሽ ወይም ደግሞ ነህ ይላል ማለት ነው። ኦርቶዶክስ፣ እስልምና፣ ጴንጤ እሱን ትሞላላችሁ። የንስሐ አባት አሉት ካሉት አዎ፣ ከሌሉት የለኝም። የንስሐ አባት ስም ጻፉ ይላል። እዚህ ጋር የንስሐ አባታችሁን ስም ታጽፋላችሁ። መቼ ነው ወደዚህ ማህበር የመጣችሁት ይላል። ወደዚህ የመጣችሁበትን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። የአገልግሎት ከጀመሩ ስንት አመቶት ነው የመጣችሁበትን? እዚህ ጋር እንግዲህ የመጣችሁበትን ቀን ካስገባችሁ በኋላ አሁን ለምሳሌ አሁን በኢትዮጵያ 2016 ላይ ነን፣ በፈረንጆቹ ደግሞ 2026 ላይ ነን ማለት ነው። ስለዚህ የመጣችሁበትን ዓመተ ምህረት ካስቀመጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ወር ሆናችሁ አመት ከወር 2 አመት እያላችሁ ትሞላላችሁ እንደመጣችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ስንት አባል ወደ ማህበር አምጥተዋል ይላል። እዚህ ጋር ቁጥር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይህ የማህበሩ ባንክ ቁጥር መሆኑን ያውቃል ይላል። ይሄ አካውንት ማለት ነው። ሁልጊዜ የምታስገቡበት አካውንት ነው። የሚያውቁ ከሆነ አዎ፣ የማያውቁ ከሆነ አላቅም ይላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ወራዊ ወጪዎትን ከፍለዋል? ከከፈሉ አዎ፣ ካልከፈሉ አልከፈልኩም ይላሉ። እዚህ ጋር ደግሞ የማህበሩ መዋጮ ደረሰኝ በዚህ ይላኩ ይላል። እኔ እንግዲህ አልገባ ብሎኛል ስለቆየ ይመስለኛል። እዚች ስቶር ላይ ገብታችሁ ደረሰኙን በዚህ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ምን ያህል የአባሉ ፎርም ግራፍ ፎቶ ማለት ነው። በነጠላ ያሌላችሁ ደግሞ በሻሽ ብቻ ተሸፋፍናችሁ ክርስቲያንን በመሰለ መልኩ ብታስገቡ መልካም ነው። እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ በየትኛውም አገልግሎት ላይ ሀሳብ መስጠት ይችላሉ ይላል። ደስ ያላችሁን ሀሳብ መስጠት ትችላላችሁ፣ ደግሞ መግለጽ ትችላላችሁ። በእንደዚህም አይነት ፎርሙን መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁላችሁም ተባረኩ። ቃለ ሕይወትን ቃለ በረከትን ያሰማልን። አምላክ ተመስገን የኔ ጌታ ይችው ብቻ ቅኔ ለስጦታ መክፈል የማልችለው አለብኝ ውለታ ዘምሩ ተነግሮ የማያልቅ አለብኝ ውለታ አምላክ ተመስገን የኔ ጌታ ይችው ብቻ ቅኔ ለስጦታ ሲያመስግኑት መድኃኔዓለም እጃችሁን ከፍ አድርግ። ሳታጨበጭቡ
ለስጦታ ዘምሩ አንድ ላይ አሁን ደግሞ እጃችን ከፍ አድርገን እያጨበጨብን ዛሬ ማጨብጨብ እንችላለን። ታላቅ በዓል ነው። እያመሰገንን አምላካችንን ከፍ እናደርገዋለን በጭብጨባ መክፈል የማልችለው አለብኝ ውለታ አለብኝ ውለታ ተነግሮ የማያልቅ አለብኝ ውለታ አለብኝ ውለታ አምላክ ተመስገን የኔ ጌታ ይህችው ነች አቅሜ ለስጦታ መክፈል የማልችለው አለብኝ ውለታ አለብኝ ውለታ ተነግሮ የማያልቅ አለብኝ ውለታ አለብኝ ውለታ አምላክ ተመስገን የኔ ጌታ ከፍ እጃችሁ ይህችው ነች አቅሜ ለስጦታ እልልታ ጌታ ዘርዝሬ አልጨርሰው ውለታህን ምስኪን ባሪያ ለውለታህ ምን ከፍላለሁ ሌላ ተሻም አንተን ያቅሜን ይኸው አመሰግናለሁ መክፈል የማልችለው አለብኝ ውለታ አለብኝ ውለታ ተነግሮ የማያልቅ አለብኝ ውለታ አለብኝ ውለታ አምላክ ተመስገን የኔ ጌታ ይህችው ነች አቅሜ ለስጦታ ሰው አረከኝ ቸር ጌታዬ ነፍሴ ለውለታ በምስጋና ተሞልታለች ጠዋት ማታ ስምህን እያነሳች ታመሰግናለች መክፈል የማልችለው አለብኝ ውለታ አለብኝ ውለታ ተነግሮ የማያልቅ አለብኝ ውለታ አለብኝ ውለታ አምላክ ተመስገን የኔ ጌታ ይህችው ነች አቅሜ ለስጦታ በልታ እጃችሁ አይሰማ ከፍ አድርጉ ነፍሴ መሸሸጊያ አጣ አንተን ስላየሃት ከለምለም መስኩ ጌታ አሳረፍካት የከበደ ሸክም ቀሎ ባንተ ረፍት አገኘች ይኸው በሰዎች ፊት ያንተን ክብር ትመሰክራለች መክፈል የማልችለው